Merci d'être là. Merci à tous d'être là pour cette première soirée poésie qu'organise l'association Strassiran en collaboration avec l'association Un Livre Ouvert. On est très joyeux de vous accueillir chez la famille Yazdani, qui ont la péniche mécanique, un lieu magnifique pour la poésie. Vous n'entendez pas bien ? En tout cas, je vais laisser la parole à Simine Rouhani qui va vous présenter l'association. Merci beaucoup et encore une fois, merci d'avoir fait le déplacement. Bonsoir. Strassiran a été créé en 2009 avec l'objectif de promouvoir la culture iranienne et le dialogue interculturel. Depuis 2017, l'association a choisi une gouvernance collégiale ainsi que l'ouverture à la solidarité, notamment en partenariat avec, à travers un projet tourisme équitable en partenariat avec l'association Réagir Ensemble. Un des autres axes importants de nos activités récentes aura été l'accroissement de nos partenariats à d'autres territoires de Grand Est, mais aussi à Outre-Rhin, notamment à Fribourg. Je profite de l'occasion pour souligner l'importance primordiale de neutralité politique et religieuse de notre association. De même, nous ne sommes pas pour la promotion de communautarisme qui nourrit, selon nous, le repli sur soi, alors même que la réalité de nos jours nous pousse à construire l'ouverture à l'autre et à la différence. Merci. Catherine va vous présenter la quinzaine culturelle. Merci. Bonsoir. La quinzaine culturelle iranienne est une biennale dont la 7e édition était au départ prévue en mars 2021, mais du fait de la pandémie, nous avons été contraints de la déplacer d'une année. Ce 7e festival se déroule sur 15 jours, durant lesquels nous organisons 23 événements, pour lesquels pas moins de 5000 personnes sont attendues. Nous vous proposons ainsi un festival très varié, du théâtre, des rencontres, des conférences, la fête du feu, des concerts. Mais je vais surtout vous parler rapidement des temps forts à venir, puisque notre quinzaine a commencé lundi de la semaine dernière, le 14 mars. Après le concert Espersan de samedi dernier, nous vous proposons le groupe Incredible Mektoub Orchestra pour un concert coup de cœur ce samedi 26 mars à 20h à la Cité de la musique et de la danse, juste à côté. Nous avons également plusieurs rencontres au programme avec des invités particulièrement illustres. Demain, François Dessay, qui nous fait l'honneur d'être des nôtres ce soir, tiendra sa 3e conférence de la quinzaine. En effet, ce jeudi 24 mars, François attisera notre curiosité à travers un exposé captivant sur la culture du Girofte, une brillante civilisation iranienne du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Alors, rendez-vous demain à 19h à la grande salle de l'Aubette. Après-demain, vendredi, le 25 mars à 19h, aussi à l'Aubette, Madame Lélie Anvar nous invitera à découvrir la poésie persane ou de son cœur brûlant d'amour dans le désert du monde. Le samedi 26 mars à 14h, à Humanis, à Schiltigheim, nous vous proposerons, en partenariat avec l'association Réagir Ensemble, un échange sur notre projet de tourisme solidaire en Iran. Cette année, la poésie est à l'honneur dans la programmation de notre festival. Il nous tenait à cœur de montrer cette place toute particulière qu'a la poésie dans la culture populaire iranienne.
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette première soirée poésie intitulée Vin, vie, amour et Khayyam que Kian vous présentera plus en détail tout à l'heure. Merci à la Péniche Mécanique qui nous accueille ce soir, mais aussi lors de la deuxième soirée poétique qui aura lieu jeudi prochain, le 31 mars à 19h30. Sans plus tarder, je laisse la parole à Aline Martin, notre partenaire de l'association À Livre Ouvert. Merci Catherine, merci tout le monde. Je précise, À Livre Ouvert via une offene Spoor. En fait, nous avons organisé un premier événement en partenariat avec Espersan il y a quelques semaines dans la chapelle de l'église Saint-Guillaume, qui nous a permis de mettre en œuvre ce qui nous passionne dans notre association, c'est-à-dire la littérature, la poésie et la traduction comme savoir-faire avec la différence. Il ne s'agit pas de gommer les différences, mais de montrer à quel point ce sont des richesses. Et cela, nous le mettons en œuvre à travers des spectacles, des ateliers de lecture à voix haute. Il y en a un nouveau qui va démarrer bientôt le 9 avril dans les espaces de l'église Saint-Guillaume. Et ces ateliers sont toujours des ateliers plurilingues. Nous avons la chance de travailler avec le comédien Jean Laurin, qui est un magnifique pédagogue aussi. Donc, je vous invite à vous rapprocher des uns et des autres, des différentes associations qui pourront vous donner les renseignements. J'en profite aussi pour annoncer un événement qui sera peut-être en concurrence avec le dernier événement de Strassiran, puisque dimanche 27 mars, nous organisons dans l'église Saint-Guillaume une journée non-stop pour soutenir l'Ukraine. Donc ce sera une journée de concert avec des étudiants de l'AIR, avec des musiciens d'école de musique, avec Grégory Hott, Charlotte Fix, avec... J'en oublie et vraiment des meilleurs, donc l'orchestre universitaire, le chœur philharmonique, et tous les dons iront à l'association Promo Ukrainia avec laquelle nous organisons cet événement, auquel participera aussi Luigi Gaggero, qui est enseignant à l'AIR et qui est le chef de l'orchestre symphonique de Kiev. Donc voilà, en attendant ce soir, ça va être place à la poésie et dans ce qu'on aime faire en mélangeant les langues. Bonne soirée. Donc la soirée va se dérouler de la manière suivante. On va vous proposer à peu près 17 poèmes, qui a été très compliqué à trouver des traductions en français et en allemand qui soient totalement... qui remplissent, on va dire, le certificat du poème de base. Donc ces 17 poèmes seront... Il y aura des interludes musicales, plusieurs interludes musicales faits par Babak Rajabi et Aurore Kianouch. L'un qui va vous présenter le tol et l'autre qui va vous présenter l'instrument traditionnel qui est le kamanche, le violon oriental comme certains aiment l'appeler. J'invite les musiciens à venir sur scène et j'invite le public, s'il vous plaît, à faire l'honneur parce que ce sont des grands musiciens qui nous font l'honneur de jouer une musique traditionnelle qui est rare. Merci. Excusez-moi, on a oublié quelque chose. Le plus important, vous présentez le poète. Alors le poète, on va essayer de vous le présenter en 3 langues et faire ça de manière assez courte. Donc en français, Omar Khayyam, astronome et philosophe donc, qui a vécu à peu près au XIe siècle, mort aux alentours de 1120.
en Perse, qu'on appelle l'Iran actuel. Pourquoi est-il connu et pourquoi avons-nous choisi de le mettre en avant ce soir? Comme vous voyez, vous avez un ouvrage qui vient de Tabriz, la ville qui est à la frontière de la Turquie, qui est une ville très ancienne et énormément de richesses. Certains qui aiment Marco Polo doivent connaître l'histoire de Tabriz, en partie en tout cas. Vous avez un verre de vin. Et donc son œuvre qui a été traduite dans 5 langues en tout cas. Donc ce poète, ce philosophe, cet astronome, on dirait plutôt maintenant un polymathe. Ils se font rares, un polymathe, c'est-à-dire un être qui a réussi à faire avancer dans plusieurs domaines le peuple dans lequel il vivait. C'est 5 siècles après, on va dire, l'invasion arabo-musulmane, et donc il a réussi à prouver que la Terre faisait le tour du Soleil en 365 jours et 24, même si c'est pas très... Voilà, maintenant, on le sait mieux. Et donc, il s'est basé sur un calendrier solaire. Avant lui, le calendrier lunaire, qu'utilise encore le monde musulman et le monde arabe, faisait office de calendrier en Iran. Et donc, cette volonté de ce chercheur de vérité d'avoir donné à son peuple un calendrier solaire, c'est une manière de se démarquer de la culture arabo-musulmane, qui était un calendrier solaire qui était déjà présent, certains le pensent, avant l'invasion islamique. Je laisse la parole peut-être en persan. Bonsoir à tous et à toutes. Salam, salam, je le traduis tout ça en persan. خیام نیشابوری در قرن 5 هجری در شهر نیشابور به دنیا آمد. او در زمانی به دنیا آمد که ترکان سلجوقی بر خراسان بزرگ تسلط داشتند. وی در زادگاه خیش با آموختن علم پرداخت و نزد عالمان و استادان برجسته آن شهر از جمله امام موفق نیشابوری علوم زمانه خیش را فرا گرفت. و چنان گفتند بسیار جوان بود که در فلسفه و ریاضیات تبحر یافت. خیام در سال 461 هجری نیشابور را به مقصد سمرقند ترک گفت و در آنجا تحت حمایت و سرپرستی ابوطاهر قاضی‌القضات کتابی درباره معادله‌های درجه سوم تحت نام رساله فی البراهین علی المسائل الجبر و المقابله به زبان عربی نوشت و از آنجا که با خواجه نظام الملک طوسی رابطه‌ای نیکو داشت این کتاب را پس از نگارش به او تقدیم کرد. عمر خیام در مطالعه ستارگان و صور فلکی یکی از پیشگامان دوران خیش بود و ثمره فعالیت وی در این حوزه را میتوان در کوشش او برای اصلاح گاه شماری ایران در دوره سلطنت ملکشاه سلجوقی خلاصه کرد. خیام با محاسبه مدار گردش کره زمین به دور خورشید تا 16 رقم اعشار تقویم جلالی را در فروردین 458 هجری خورشیدی اصلاح کرد. خیام زندگیش را به عنوان ریاضیدان و فیلسوفی شهیر سپری کرد. در حالی که معاصرانش از رباعیاتی که امروز مایه شهرت و افتخار او هستند بیخبر بودند. معاصران خیام نیز نظیر نظامی عروضی یا ابوالحسن بیهقی از شاعری خیام یادی نکردند. قدیمی ترین کتابی که در آن از خیام شاعر یادی شده است، کتاب خریدة القصر از عمادالدین اصفهانی است. این کتاب به زبان عربی و در سال 572 یعنی نزدیک به 50 سال پس از مرگ خیام نوشته شده است. در حدود 12 اثر از خیام در علم و فلسفه به جای مانده است، اما همین آثار اندک وی را در سراسر جهان به شهرت رسانده است. از مهمترین آنها کتاب جبر اوست که بهترین اثر در نوع خود در علم ریاضیات است. پس از انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم، تاریخ دقیق مرگ خیام نیشابوری را سال 517 هجری قمری اعلام کردند. آرامگاه او در شهر نیشابور قرار دارد. یاد، نام، اشعار و علم ایشان همواره در میان ما به یادگار خواهد ماند. Also ich werde nicht alles ins Deutsche übersetzen und mich sehr kurz fassen. Omar Khayyam wurde im 11. Jahrhundert als Sohn eines Zeltmachers geboren, woran auch sein Dichtername Khayyam auf Arabisch Zeltmacher erinnert. Ja. Er war ein bedeutender Dichter, Mathematiker, Astronom und Philosoph. Seine Gedichtsammlung, die aus 4 Zeilen besteht, gilt als ein Meisterwerk der persischen Literatur. Ein Rubai ist ein 4-zeiliges Gedicht, in dem sich die erste, zweite und 4. Zeile reimen.
Khayyams Robaye enden oft mit einer überraschenden Wendung, die zum Nachdenken einlädt. 200 bis 1000 Vierzeiler werden ihm heute zugeschrieben. Er hatte eine gute Ausbildung in Naturwissenschaft und Philosophie bekommen in seinem Heimatland, bevor er nach Samarkand reiste, wo er die Algebra-Abhandlung abschloss, auf der sein mathematischer Ruf in erster Linie beruht. Er hat auch einen guten Ruf auf dem Gebiet der Astronomie, da er zur Verbesserung des Kalenders von der Obrigkeit seiner Zeit herangezogen wurde. Und er hat den berühmten iranischen Jalali-Kalender erstellt, der genauer war als der 500 Jahre spätere gregorianische Kalender. Aber heute Abend wollen wir uns der Dichtung widmen und in den 3 Sprachen. Schöner Abend. beaucoup. La musique vous avez entendu et vous allez entendre, c'est la musique traditionnelle iranienne par deux instruments principaux iraniens. C'est le tar, mon instrument, un instrument à cordes, et le kamanché, un instrument à l'archet, qu'on joue principalement en Iran, dans le répertoire de la musique traditionnelle iranienne.
Ce soir, on va essayer d'improviser un peu et interpréter la poésie de Khayyam, les quatrains, quand les amis ils récitent sa partie. چندان بخورم شراب کین بوی شراب آید ز تراب چون روم زیر تراب گر بر سر خاک من رسد مخموری از بوی شراب من شود مست و خراب. Je boirai tant et tant qu'une odeur de vin fort sortira de la tombe où dormira mon corps, et que les gens, passant tout près du cimetière, s'ils sont à peine gris, tomberont ivres morts. Auf das noch meine Asche solchen Duft vom Rausch der Rebe hauche in die Luft, dass jeder Gläubige, der des Weges kommt, wie unwillkürlich Zauderer an der Gruft. لب بر لب کوزه بردم از غایت آز تا زو طلبم واسطه عمر دراز لب بر لب من مه نهاد و می گفت به راز می خور که بدین جهان نمی آیی باز. Quand j'embrasse la cruche au comble du désir, je cherche à boire l'élixir de longue vie. Sa bouche est sur la mienne, et je peux donc l'ouïr. J'ai vécu comme toi. Tenons-nous compagnie. Ich führ den Krug zum Mund. Er soll mich lehren, wie dieses Leben länger möchte währen. Und meine Lippen küssend, flüstert er, trink Wein, du wirst zur Welt nicht wiederkehren. من ظاهر نیستی و هستی دانم من باطن هر فراز و پستی دانم با این همه از دانش خود شرمم باد گر مرتبه ای ورای مستی دانم. Il n'est dans l'univers rien que je ne connaisse. Je vois même le fond de plus d'une prouesse. Eh bien, puis-je, ami, perdre tout mon savoir si je sais un état au-dessus de l'ivresse? Denn maß ich auch mit Maßstab Sein und Schein und klügelte in Hoch und Tief mich ein, bei alledem, was zu ergründen lohnt. Tief war ich stets in einem nur, im Wein. ما لعبتگانیم و فلک لعبت باز از روی حقیقتی نه از روی مجاز یک چند در این بساط بازی کردیم رفتیم به صندوق عدم یک یک باز. Nous sommes des jouets entre les mains du ciel, qui nous déplace comme il veut. C'est notre maître. Au jeu d'échecs, nous sommes des pions éternels, qui tombent un à un, tout au fond de ce qu'on nomma le non-être. Wir sind hier nichts als ein Spielzeug des Himmels und der Natur. Dies ist als Wahrheit gemeint, nicht metaphorisch nur. Wir gehen wie die Steine im Brettspiel durch vieler Spieler Hände und werden beiseite geworfen ins Nichts, wenn das Spiel zu Ende. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من بین حرف معما نه تو خوانی و نه من هست از پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. Nous ignorons tous deux les secrets absolus. Ces problèmes jamais ne seront résolus. Il est bien question de nous derrière un voile, mais quand il tombera, nous n'existerons plus.
Das Rätsel dieser Welt löst weder du noch ich. Jene geheime Schrift liest weder du noch ich. Wir wüssten beide gern, was jener Schleier birgt. Doch wenn der Schleier fällt, bist weder du noch ich. افسوس که نامه جوانی طی شد وان بهار زندگانی دی شد آن مرغ طرب که نام او بود شباب افسوس ندانم که کی آمد و کی شد. Le printemps, le rouleau du jeune âge, hélas, est mis en pièces. Le printemps de la vie a fait place à l'hiver. Et cet oiseau joyeux qu'on nomma la jeunesse, je ne sais quand il vint, ni quand il a pris l'air. Ach, des Lebens Mai naht dem Ziele. Vorbei sind die Freuden und Spiele. Dieser Vogel der Fröhlichkeit, genannt die Jugendzeit, schwankt fort sein Gefieder und kommt nicht wieder. Ich weiß nicht, wann er gekommen und auch nicht, wohin seinen Weg er genommen.
آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند، ره زین شب تاریک نبردند برون، گفتند فسانه ای و در خواب شدند. Ceux qui embrassent la vertu et le savoir, dont la lumière est un flambeau dans le brouillard, n'ont plus qu'idée nos pas pour franchir ces ténèbres. Ils ont parlé et se sont endormis trop tard. Die Edelsten, die je die Welt gelehrt, die man noch jetzt als leuchtend Licht verehrt, sie blieben in der Finsternis, nur Märchen erzählten sie und sind dann heimgekehrt. ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست، بی باده گلرنگ نمی باید زیست. این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست؟ Vois, de nouveau sur l'herbe, un nuage est en pleurs. Pour vivre, il faut du vin aux charmantes couleurs. C'est nous qui contemplons aujourd'hui ces verdures, qui contemplera sur nos tombes les fleurs. Und wir, die nun jetzt das Fest im Raum begehen, wo Bluten leuchten, die sie nicht mehr sehen, müssen ja selbst bald unter der Erde Pfühl hinab, um selbst ein Pfühl zu sein. Für wen? می خور که به زیر گل بسی خواهی خفت، بی مونس و بی رفیق و بی همدم و جفت. زنهار به کس مگو تو این راز نهفت، هر لاله که پژمرد نخواهد بشکفت. Bois du vin. Sous la terre, un jour tu dormiras, sans aucun compagnon, sans femme dans tes bras. À personne ne dis ce secret formidable, le coquelicot fané ne refleurira pas. So gib nur hin, was hinzugeben ist, ehe du selbst in Staub gebettet bist. Staub, du in Staub, zu liegen unter Staub, ohne Wein, ohne Lied, ohne Kuss und ohne Frist. این قافله عمر عجب می گذرد، دریاب دمی که با طرب می گذرد. ساقی غم فردای حریفان چه خوری؟ پیش آر پیاله را که شب می گذرد. Vois fuir la caravane étrange de nos jours. Prends garde, ne perds pas ces deux moments si courts. Les chansons, laisse donc nos misères futures. Donne la coupe, allons, la nuit passe, au secours. Diese Lebenskarawane ist ein seltsamer Zug. Drum genieße du den Augenblick. Mach dir im künftigen Gram keine Sorgen. Fülle das Glas. Bald naht wieder der Morgen. یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک در آمدیم و در خاک شدیم. J'avais un maître alors que j'étais un enfant. Puis je devins un maître et par là triomphant. Mais écoute la fin. Tout cela fut en somme un amas de poussière emporté par le vent. Zum Meister ging ich einst. Das war die Jugendzeit. Dann habe ich mich der eigenen Meisterschaft gefreut.
Und wollt ihr wissen, was davon das Ende ist? Den Staubgeborenen hat wie Staub der Wind zerstreut. در کارگه کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. ناگاه یکی کوزه برآورد خموش، کو کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه فروش. Hier au soir, j'étais dans l'atelier d'un potier. Je vis 2000 pots, muets ou bien bavards. Où donc sont-ils passés, disait un pot criard. Le potier, le marchand et l'acheteur de jarres. Bei einem Töpfer sah ich gestern 2000 Krüge. Die einen stumm, die anderen redend, als ob jeder früge. Wer hat uns geformt und wo stammen wir her? Wer ist der Käufer und der Verkäufer wer? در کارگه کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. ناگاه یکی کوزه برآورد خروش، کوزه‌گرا کوزه خر و کوزه فروش. کوزه‌گرا کوزه خر و کوزه فروش. کارگه کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. نزدیک 1000 کوزه گویا بودم، بالغ به 1000 تای دیگر خاموش. در کارگه کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. یک کوزه شکست ناگهان کوزه فروش، گفت این همه کوزه بشکند این هم روش. در کارگه کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. میخواست یکی کوزه درآید به خروش، یک چیزی گیر کرد توی گلوش. در کارگه کوزه‌گری رفتم دوش، یه بار دیگه. دیدم 2000 کوزه گویا و خموش، یک کوره خالیان حوالی دیدم، پس آن 2000 کوزه را کردم توش.
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم. فردا که از این دیر فنا درگذریم، با 7000 سالگان سر بسریم. Amis, pas de soucis pour notre lendemain. Nous tenons le précieux aujourd'hui dans la main. Demain, nous sortirons de cette ancienne auberge et nous rattraperons 7000 ans en chemin. Komm, Freund, wir wollen nicht sorgen um morgen. Wir halten als Beute das Gute von heute geborgen. Verlassen wir dann dies alte Gasthaus, die Welt, so werden wir allen, die vor uns gezogen, gesellt. این 1-2 روز نوبت عمر گذشت، چون آب به جویبار و چون باد به دشت. هرگز غم 2 روز مرا یاد نگشت، روزی که نیامد است و روزی که گذشت. Sont passés les jours d'une existence vaine, comme l'eau du ruisseau, comme un vent sur la plaine. Un jour est déjà loin, l'autre n'est pas encore. Pour ce double néant, pourquoi me mettre en peine? Die seinigen Tage des Lebens so rasch vergehen, wie Wasser im Bach, wie Wind über das Feld. Ein Tag ist vorbei, der andere noch nicht. Wozu mich sorgen, dieses doppelten Nichts? افسوس که سرمایه ز کف بیرون شد، وز دست اجل بسی جگرها خون شد. کس نامد از آن جهان که پرسم از وی، کاحوال مسافران دنیا چون شد. Hélas, un beau trésor nous glisse entre les doigts. Déjà la mort emplit nos cœurs de 1000 effrois. Et nul de l'au-delà ne rit pour nous dire ce que font les nombreux voyageurs d'autrefois. Ist es nicht seltsam, dass von der großen Schar, die vor uns gezogen durch den dunklen Spalt, nicht einer kehrt, der uns die Straße weist, die keiner kennt, bis er sie selber wallt. از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن. برنامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. Hier est déjà loin. À quoi bon qu'on y pense? Demain n'est pas venu. Pourquoi gémir d'avance? Laisse ce qui n'est plus ou qui n'est pas encore. À l'instant même, prends ta part de jouissance. Das Gestern ist vorbei, das weiß das Jahr. Das Morgen ist noch nicht da, das ist auch wahr. Hab nur gestrichen vom Kalenderblatt den Tag, der noch nicht ist, und den, der war. این کوزه چو من عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دسته که بر گردن او می‌بینی، دستی است که بر گردن یاری بوده است. Comme moi, cette cruche un jour fut un amant, esclave des cheveux de quelques êtres charmants, et l'anse que tu vois, à son col attaché, fut un bras qui serrait un beau cou tendrement. Dieser Krug ist, wie ich, verliebt gewesen, in schöne Augen und Locken versklavt gewesen. Dieser Henkel am Halse des Kruges war einst ein Arm, der den Hals einen schönen umschloss.
چه چند سال که اندر خم این کوچه میشینم، همه تن چشم میشم اما بازم خوب نمیبینم. خونه اول، زنگ دوم، کوچه آخر دست راست. آخرش یه روز میاد رخ تو میبینم من، آخرش یه روز میاد رخ تو میبینم من. گل زردم وا، طبیب دردم وا، گل زردم وا، طبیب دردم وا. رخ تو نشون بده دورت بگردم. اینجا ما غم نداریم، میخونه کم نداریم. اینجا ما غم نداریم، میخونه کم نداریم. به سلامتی خیام به خدا 200 جام بازم کم میاریم، بازم کم میاریم. آی عطار باشی تا کی بکاری، شب میایی بریم سیمرغ سواری. سلفی بگیریم با 33 پل به یادگاری. تو دوربین تو میاری، تو دوربین تو میاری، تو دوربین تو میاری، تو دوربین تو میاری. آی عطار باشی تا کی بکاری، شب میایی بریم سیمرغ سواری. سلفی بگیریم با برجی فل به یادگاری. تو دوربین تو میاری، تو دوربین تو میاری، تو دوربین تو میاری، تو دوربین تو میاری. خیام اگر زباد مستی خوش باش، با لاله رخی اگر نشستی خوش باش. چون عاقبت کار جهان نیست یاد، چون عاقبت کار جهان نیست یاد. انگار که نیستی چو هستی خوش باش. خیام اگر زباد مستی خوش باش، با لاله رخی اگر نشستی خوش باش. اسم آهنگ هست حواس پنجگانه. ببینی میگیرنت، بشنفی میگیرنت. ببینی میگیرنت، بمالی میگیرنت. بو کنی میگیرنت. مرگ بر حواس پنجگانه، مرگ بر حواس پنجگانه، مرگ بر حواس پنجگانه، مرگ بر حواس پنجگانه. خیام اگر زباد مستی میگیرنت، با لاله رخی اگر نشستی میگیرنت. چون عاقبت کار جهان نیستی است، چون عاقبت کار جهان نیستی است. انگار که نیستی چو هستی میگیرنت. ببینی همه با هم میگیرنت، بشنفی میگیرنت، بچشی میگیرنت، بمالی میگیرنت، بو کنی میگیرنه. بازم دوباره میگیرنه، هیچ کاری دیگه هم نکنی میگیرنه. مرگ بر حواس پنجگانه، مرگ بر حواس پنجگانه، مرگ بر حواس پنجگانه. حالا مرگ بر حواس پنجگانه. حالا ادامه داره، قصه ادامه داره. محتسب مستی به ره دید و پرید یخش گرفت.
مست گفت هی این پیرن افسار نیست. محتسب گفت حالا شما تشریف بیارین تو پاسگاه همه چی مشخص میشه. مست گفت میشه برگ مأموریتتون رو ببینم شما رو. محتسب ناراحت شد ببینی میگیرنه بشنفی میگیرنه بچشی میگیرنه به مالی میگیرنه بو کنی میگیرنه 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 به پا نگیرنه. مرگ بر حواس پنجگانه، مرگ بر حواس پنجگانه، مرگ بر حواس پنجگانه، مرگ بر حواس پنجگانه. Ceux qui vont réciter pour venir sur scène ou sur place, quand vous êtes à l'aise, on va partager ce soir avec vous. Voilà, voilà. Bonsoir. Je ne vais pas être long parce que ce sont des quatrains. Je vais en lire un. Il est issu d'une sélection de quatrains de Sadek Hedayat. Oui. Voilà, c'est une interprétation engagée à l'époque, très forte. Et donc, je vais en lire un dont, dans ce livre, il y a deux traductions. L'une de Farzaneh et l'autre de Jean Malaplate. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne en persan, donc je vais vous lire les deux du même quatrain. Mes jours finissant, je me passerai bien de l'ascèse et du repentir. Malgré mes cheveux blancs, demanderai-je encore du vin? La coupe de ma vie est remplie jusqu'à ma 70e année. Quand ferai-je la fête, si ce n'est en ce moment? Ça, c'était monsieur ou madame Farzaneh. Madame, d'accord. Monsieur. M.F. Farzaneh. Oui, monsieur. Bon. Et maintenant, une adaptation du même poème par Jean Malaplate. Alors, je l'ai où, celle-là? Demain, je ne veux plus vivre hypocritement. J'irai boire du vin, malgré mes cheveux blancs. De 70 ans déjà, ma coupe est pleine. Hein. Quand jouirai-je donc, si ce n'est maintenant? Je peux ajouter un mot qui n'est pas de Khayyam, mais qui, comment dire, montre peut-être une influence de ce poète qui apparaîtrait dans une brochure strasbourgeoise parue dans les années 60 et qui a eu son heure de gloire, qui s'appelait « De la misère en milieu étudiant » et qui terminait par ces mots « Vivre sans temps mort et jouir sans entrave sont les seules règles qu'il pourra reconnaître. »
Merci. Prochain, on n'est pas obligé de chanter ou jouer ou enfin réciter juste que Khayyam. Hein. On peut réciter de Baudelaire, de Rimbaud, de Hugo. ای صاحب فتوا ز تو پرکارترین ای صاحب فتوا ز تو پرکارترین با این همه مستی ز تو هوشیارترین تو خون کسان خوری و ما خون رضا انصاف بده کدام خونخوارترین لعل در آگینه ساده بیا آن لعل در آگینه ساده بیا آن محرم و مونس هر آزاده بیا چون میدانی که مدت عالم خاک باد است که زود بگذرد باد Kian, est-ce qu'on a une pause bientôt ou... hein? Merci de votre patience. Alors, on peut continuer autour d'un verre de l'amitié. Officiellement, on peut dire aussi que le rideau tombe. Si quelqu'un veut prendre la parole, merci de venir vers les gens de l'équipe pour que si certaines personnes se manifestent, eh ben, on puisse faire une deuxième partie avec le public. J'aimerais tout particulièrement remercier déjà que vous soyez tous là. Merci aux musiciens, merci à l'équipe d'Humanis, sans qui on n'aurait pas pu avoir une logistique aussi efficace. Et surtout, merci à la famille Yazdonia, à toute l'équipe de la Péniche Mécanique, sans qui, encore une fois, tout ce travail n'aurait pas pu être mis en avant. Merci à l'équipe aussi des bénévoles de Strassiran. Merci aux intervenants. Merci aux gens d'être là. Et encore une fois, merci aux musiciens. Joyeux printemps à tous et à votre santé.